tuni ko na video ko sim kin hitin date 14 ha in jingkhu 15 August India te Independence Day imuniu a hi in tula video ho le Independence Day ya dinga akigungan hibin muntuna ahin masang ma chu Independent Day boycott ki bola kha in ehogam langa hena milong ho ta mail ho ta min boycott bola tia ka he kha in ka he hilla ti hintin ti a ka kan mu kha in tele tuni azong egam sunguwa mail ho katte milong ho amo flekto gam sungu tautin kangwelinga amo flekto garia ki zon win ahin ila lo thi puwen ivet nuwa gari o tamle e ti law sik chai yengen seidom di pon ahin amo chu athai chu kho pu gam sung yong le lampi chu eo ai pun government lampi hil ti the hin athai chu cha se poya buina lamka la buina sem lova e phin pa lova engse bor pa lu chun thainom thai tan tin cho asipon mo abu anal mon khat cho kinoi sin khat wang lut alut nin aji chu gam sunga tia ade bang ta aga chau chu kinoi sin khat wang cho alut thonan a hin mohon ti hela chu bau tamna bol wa kina kisau no ho abolo le chun ti cho hitan video nga athang le yengen video nga koide ka ti lem yo sinimu su ke du hintin whatsapp dunga viral le yengen ta he jingkhu gari thai dia hi in jingkhu gari thai dia hi wanga hi itidam gari thai di katin gari thai ni hi in 15 August ni ma hi le gari ki thad wanga ep hong ti ding ake pun sunna le hong bon dem el tuyana kona bon dem ti hona ma ke pun hin salpa ka do le sir jingle gari iti da ham mini ha do e ti le e ho chun get hong phopot no hitin ati a hin ho chun get ko hon du hi wanga engi milong in abon lo lem ho chu milong amidang chudang hitan tin cho chung gari chu ge chu hon du hin tin khaplong ho in bona bol du he ti ang ga jot nin a hin a chikichin chu ka hedi pun khaplong ho bon bol thu chu ka jot yingin antang wang ke pun tuni milong ho itia garia really chiu ki zo no really ong ti ta ti amho dependent de ativin hoila dependent de hoila ga lawa mon man hamla ke pun ki zo nawa boina simlo phatlaw cho pha hi yengin is ning ka la khato ni ga khalau chu boina so chat de ti ta bang hin a hin ong ki pat naw chu langa I ho ke ho na kom lang mas chom khana bonam bor bon naw chu hin makhan la ko na chung ki panui dan hin sta chu sin pati ju no hin ta hi ti the khat angai ti the ni ngai dan khale mo am ho to khap long ho hi hoi ta pan kho mo hin thing noi len che ni ki sto ta bang hi wen am ong len khap long ong len a hin thing noi len che ta bang ni ki su to ya he amo hi to he jinga gari abondi ti ka jane ong chu lang tu phul lang khoi la ke lo min dang che la khet pon no ni line ni de ham ele ji bam line dam ti ong ju ke lo ho line dam ti ong khelo gari wang ka tha de ti ong chu ga si tan ti ni chu chele tnat akhar au min to he
Milong ten Milong ten Milong te amat chawa I ho he ei hiu so hin ai wanga asungam ho politik sakit chim hi hin Milong te ho yotile mo to ki bo thu du he Milong te Milong he aji chu to he Milong in Milong ko ma si yo si Milong na pi thu ngai hin aji chu Milong tu ni ho chu ki boi di ta banga mi wa chu Milong tu ma ki boi sai wa chu Milong ho hin Milong te lung tin he je wa he dei da pe hin Milong ten he pu wen tu ayong nga si dinga thil na ta khat ma he chi pam ti le angam pumpi ga si dinga Milong lin na hin Milong lin na hin he chi Milong lin na ku na che hon atum ma chai pu ding atum ma chai pu ding ta gam idel thu bo hin abul che Milong gam hin mani pu ti le ali Milong gam ti dau ti ali ben Milong he khoti a cho to a na la cho Milong ten phai cham chi nom thing hang chi nom hon ka la sim du dol ta hen to he Milong te sim Milong ten sim pu Milong hon sim wen Milong ho jon ka la sim we Milong hon ka la sim wa thing hang kal nom hon ka la sa du phai cham chi no ka la sa ti a ka la sim lo hi Milong ho den che mi ho bo le dol na among tham to hi ai wa Milong te lo hang lo piu aji chu tu tri adinga mo chu the chou thi tai ma am wa hi Milong ten ku kite do na ding ku kite di na ni polati a panan lo hi a hin Milong chung ho bang khun amat tu du tai mi thanga politik sa o he amat tu du tai Milong ten ale pe yo hi tai Milong he yole ang sumo ong khon na khe ting lewa biren hi le kro ngan ba le an than lai do mo le mo ong that ben lai do agam ong nyao che ding to ai mi to bo ki bo ya ti Milong te ong ki tho mo le Milong in ade di ne kham ko gam he an ti ki do mi te ngakula ki wa ti cho hong su mo mong ding a men ang ati lo leo nghe tụi là video gạ xe mà men pen rồi mà đang hiệp bụi gì ngã garlic cái thà đồ hin đang chu cái bắt bụi thì cho gạ xe hin tiền đang chu Milong hon ipian xe đồ thì hong cái buồn long hon gari ban bol ri tiang cái đã ya cho hơi lang ham cái bụi thì à cho gạ cho chân cái thà đồ he get có hon đồ he thì chu cái gạ xe bụi okay